Bonjour mes élèves en 5e année primaire à l'école Delta Moderne. Aujourd'hui, on va étudier unité 9. Ouvrez la fiche, page 11. Qu'est-ce que tu manges? ماذا تأكل? L'épicerie. L'épicerie. L'épicerie, c'est ça. محل البقالة. Je vais à l'épicerie pour acheter du sucre. أنا أذهب إلى محل البقالة لكي أشتري du sucre. سكر. Un kilo. Un kilo. Je voudrais 2 kilos de tomates. أنا أريد 2 كيلو طماطم. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est ça en Égypte. Le petit déjeuner est prêt. الإفطار يكون جاهز. L'argent. 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 Donne-moi l'argent. أعطني الأموال. Acheter. Acheter. Qu'est-ce que tu achètes? Il y a ici une femme achète des tomates. Acheter, يشتري. Manger. Manger. Je mange du pain. Je mange du pain. Du pain. الخبز. Manger. يأكل. Boire. Boire. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Il y a ici un garçon boit de l'eau. L'eau, المية. Boire, يشرب. Du lait. Du lait. Il boit du lait. Du lait, اللبن. Du fromage. Du fromage. Sama mange du fromage. Du fromage. Du chocolat. Du chocolat. Il mange du chocolat. Du beurre. Du beurre. Vous mangez du beurre. الزبدة. Du beurre, الزبدة. Du chocolat. Du chocolat. Mais ici, il y a je bois, verbe boire. Et avec du chocolat, il mange du chocolat. Du chocolat chaud. C'est-à-dire, en anglais, in English, hot chocolate. Du café au lait. Du café au lait. Du café au lait. Lait, du lait. اللبن. Du café القهوة. Du café au lait القهوة باللبن. Il boit du café au lait. Du café au lait. Une pomme de terre. Une pomme
de terre. J'achète 3 kilos de pommes de terre. أنا أشتري 3 كيلو من البطاطس. Une pomme de terre يعني البطاطس. De la confiture. De la confiture. Confiture المربى. Rami mange de la confiture. De l'eau. De l'eau. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. أنا أشرب الماء. De l'eau الماء. Des fruits. Des fruits. Il y a beaucoup de fruits. Orange, kiwi, pommes et fraises, raisins. Ce sont des fruits. Alors, les articles partitifs. Observez les phrases. Il y a 4 articles partitifs. عندنا 4 أدوات تجزئة. Du تيجي مع الكلمات السنجلية masculin يعني المفرد المذكر. De la مع الكلمات السنجلية féminin يعني المفرد المؤنث. De l'apostrophe si le mot commence par voyelle ou H. لو الكلمة بتبدأ بحرف متحرك أو الH. وعندي آخر أداة تجزئة دي تيجي مع الكلمات البلوريال يعني الجمع. Observez les phrases. Je mange du poulet. Du poulet, le poulet. Masculin, singulier. Je bois du café. Je mange du fromage. Ce sont des mots singuliers masculins. On met du comme un article partitif. نحط قبلها du كأداة للتجزئة. Je mange de la confiture. Je mange de la viande. La confiture et la viande des mots كلمات singulier féminin يعني كلمات مفرد مؤنث نضع قبلها on met de la. Après, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Il y a ici une lettre voyelle. Je mange de l'avocat. Je mange de l'avocat. Il y a aussi ici une lettre voyelle. Je mange des croissants. Croissant est un mot pluriel. Je mange des fruits. Je mange des légumes. Alors, on va répondre aux exercices numéro 1, page 12 à la fiche. Il mange des œufs. Il mange des œufs. Bravo, c'est un mot pluriel. Tu manges de la confiture. Bravo, très bien, de la. Pourquoi? La confiture est un mot
féminin singulier. Marc mange de la viande. Bravo, de la viande. Viande est un mot féminin singulier. Elle mange pain, du pain. Pourquoi? C'est parce que pain est un mot masculin singulier. عشان دي كلمة مفرد مذكر. Je mange du poisson. Poisson السمك، والسمك كلمة مفرد مذكر، يبقى الحل بتاعي du كأداة للتجزئة. Vous mangez du gâteau. Masculin singulier aussi. Je bois de l'eau. De L apostrophe عشان O بدأ بحرف متحرك une lettre voyelle E. Je mange des pommes de terre. أنا آكل البطاطس. طيب لو ما كانش في اس هنا في كلمة بوم كنا اخترنا de la pomme de terre، لكن أنا اخترت الدي عشان الكلمة عندي pluriel. Il mange du pain café. طبعا مش هنختارها عشان الكلمة عندي جمع، واحنا عارفين لما الكلمة تبقى جمع بجيب قبلها دي، وهنا جايب دو. بان ولا كافيه؟ كافيه مشروب القهوة. هو احنا هينفع ناكل مشروب القهوة؟ لا طبعا. هنا بيقول لي il mange يأكلوا. هيأكلوا ايه؟ اكيد هتبقى بان الخبز. Elle mange de la viande. Bravo, mange viande. Mais on boit du lait ou on boit de l'eau. Boit. On ne mange pas du lait ou de l'eau. On boit. Elle boit. La contraire ici. Elle boit du pain au lait. Du pain? Non, pain. On mange du pain. Elle boit du lait. Bravo. C'est un mot masculin singulier. Alors, observez les phrases suivantes. La négation. Ouvrez le livre, page 58. La négation en arabe, c'est-à-dire an-nafi. Je ne mange pas de gâteau. Je mange du gâteau et je ne mange pas de gâteau. Qu'est-ce qu'on fait ici? On met le verbe entre ne et pas. حطينا الفعل بين النو والبا عشان اخلي الجملة بتاعتي منفية نيجاتيف. وغيرنا أداة التجزئة اللي جاية بعد الفيرب ل دو. يبقى أنا عملت حاجتين. أولا في حالة النفي بنضع الفعل بتاع الجملة بين نو وبا. تاني حاجة بعملها في الجملة بغير أداة التجزئة اللي موجودة في الجملة ل دو. لو خدنا بالنا
هنلاقي إن في حالة النفي كلهم اتحولوا، أدوات التجزئة كلها يعني اتحولوا للدو. طيب مع المية هنا عملنا إيه؟ شلنا الأو بتاعت الدو وحطينا أبوستروف عشان الكلمة اللي جاية بعدها بادئة بحرف متحرك. جميل. يبقى احنا غيرنا دي ودولا ودي وده الابستروف للدو او دي ابستروف في حالة لقيت الجملة عندي منفية، يعني الفعل بين النو وبا. تعالوا نشوف كده الأمثلة اللي عندي هنا. Je prends du café. أنا أتناول من القهوة أو أتناول القليل من القهوة. Je ne prends pas de café. أنا لا أتناول القهوة. طيب هنا جبنا أداة التجزئة اللي هي الارتيكل بارتيتيف دو، شلناها في حالة النفي. احنا قلنا قبل كده ان أداة التجزئة بجيبها مع المأكولات والمشروبات اللي ما بتتعدش. لما هنيجي في النفي مش هجزأ الحاجة لأني مش هتناولها أصلا. شوف مثال تاني. Je prends de la confiture. أنا أتناول المربى. Je ne prends pas de confiture. أنا لا أتناول المربى. غيرت أداة التجزئة عشان أنا مش هاكل المربى كلها، لا، أنا هنا باكل شوية شوية، لكن لما مش هتعامل معاها يعني مش هاكلها فمش هجزأها، فبنغير أداة التجزئة لحرف الجر de. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Je ne bois pas d'eau. عملنا ايه هنا؟ المفروض ان انا كنت هجيب de بس عشان المية بادئة بحرف متحرك فشلت الاو بتاعت الدو وحطيت مكانها apostrophe. Je prends des biscuits. Je ne prends pas de biscuits. Biscuits, un mot pluriel. Mais ici, des est un article partitif. أداة تجزئة. دي هنا أداة تجزئة، لكن دو هنا حرف جر. دو بيسكوي. Ok. On va répondre à la question numéro 2, page 12. À la fiche. Je ne mange pas. لو انا ما عنديش النو والبا هعمل ايه؟ هختار دي عشان با كلمة مفرد مذكر. بس بما ان الجملة منفية يعني الفيرب entre ne et pas, qu'est-ce qu'on fait? On remplace أداة التجزئة الارتيكل بارتيتيف اللي هي دي ب de. D E. Je ne bois pas d'eau. Bravo, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ici? On remplace de L apostrophe par D apostrophe عشان الجملة عندي منفية في ne و pas. طب لو ما كانوش موجودين كنت اخترت L apostrophe. Il ne mange pas de confiture. Il ne mange pas de confiture. Je ne mange pas de pommes. Très bien. Je ne mange pas de croissant. Il y a
négative. Je ne bois pas de lait. C'est il ne mange pas de viande. Il achète pas de lait. الجملة عندي هنا ناقصة حاجة، يا ترى ايه هي؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان أداة النفي في اللغة الفرنسية مكونة من كلمتين ne و pas. ne تيجي قبل الفيرب و pas بعد الفيرب. طيب هنا في نقطة مهمة جدا، لو أنا لقيت الفيرب بادئ بحرف متحرك أو حرف الأشبيه بنشيل حرف الأ من ن ونحط مكانه الأبوستروف زي ما احنا شايفين قدامنا. Je bois pas de jus. طيب هنا في حرف متحرك؟ لأ، ده حرف ال P و P est une lettre consonne. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne bois pas de jus. Et c'est fini mes élèves et au revoir.